Isaki hilanaka kuyakanaka mayampi kutanita harakikiwa utanaka maru kamaraki kaukinte kamasipta kaisa pata orakanakansa kherwa orakanakansa kumaraki hunt orakanakansa kumaraki angka markanakansa kamarkas paspansa taqeuhan pun hekatasiptan hilanaka kuyakanaka imaranaka hachakpachansa urunaka samayak halaki pasuwaiki kumata kunaimana aruski peñanakawa utharaki hilanaka kuyakanaka hichuruha main hilatawa hawiltata purtanewai hilata Juan Saucedo Quispe pampiwa aruskip añani hilanaka kuyakanaka kunhama kisa akurunaka kuna unohtasi vinakas utharaki ukabaraki kunatsupa unohtasi vinakas utpacha no usunaka usarnaka sasa wali ariki punewa hilata Juanito sarnaka hakeja mulla asarata no hilata Juan Saucedo Jupaja anchichtanja kaisa distrito 7 no Tacalcori distrito 1 Akamasi kumaraki control social ukanir taskaraki aka el alto marcanja ukamaraki aka hachamark pachanja el alto mark pachanja Jupawa hilir irpiri presidente ukama aka control social toqina no paja aymar yatichiri ukamaraki yatiri no yati kunayman yatirinaka ukamaraki aka ciencias de la educación uka toqina yatjatata ukamaraki aka pedagogía uksampina askenan puni hilata Juan Saucedo purt antaja aka TV toqeroja arunta señal marca chirim hilata Jaya yakipan hilata Rubén kamisaki apirta señal wali ki akawa kichavero hawilt ista taqpacha kitina casa aka TV uksana untanipta humana karuata qimuna sinchu imampi aruntanipsna jaya yakipan sasina taqinisa kuma hawalkhani wa undanip harakpacha istanip harakpacha hilanaka kuyakanaka aymar hila kuyakanaka qechua hila kuyakanaka kamaraki achichila wicha yatichirinaka autaikanaka hiskalalanaka qahawainta hunaka yatkhatirinaka yatiqirinaka taqiniwa istapacha markachirinaka makutimpisa humana karua hallallakipan mahacharunta humana karu aruntanipsna hallalla hilata Juanito chakpachan sahilata Juanito un pejawalis haukt sita poneva no con ukachililil toque saustasita ukama no chakpachan saimarana kahata que toingas hilata Juanito hanke kirekiwa pachanaka saraspana hichurompi wasurompeja akachoqeyapu markanja onohtasi winaka uthawai no onohtasi winaka humaja aka marcana marcachiriraки itawa akapat mimara khurimi marat pachwa akapatung patungkani marat pachwa khan bachani ma usua unstaniwai sapastama no ma usu katichurusa aksansa uksansa kalhani ukanyuk absusip khatat tisas no kunyukuna kaskunay manapuni unstaniwai no kun samin ni hachani hiskani kunay mana no ukam sarnaktana nyukuntata nyukatata inas patapampan dengan yakarakewa hakaweja no yakarakeanich patapampan ibija awatitakas pataka nyukumpeja no ani wakas chinutakas pataka nyukumpeja kaukan suk amsaka hachamarkanakan namasakan wali ponera hichak kamsasasa mimaraja kaltanita ukamata na navidad na irakat tukusi no na kamarat mimar tukusi ukawa ma decreto supremo Unistayani wayapje, utayani wayapje acá 46, 40, como era que 46, 41. Ukato que tay amuit wañani hilata Juan, a ver, kunampis callantes nan marca chirimpi hukampis sumata amuit iñataki. Waliki wa hilata Rubén, hilana kuyakanaka el alto marcanja kamastan wa aymar hila kuyakanaka kamastan. Aymar hakinaka qoyan haqitanwa. Aymar hakinaka chiki haqitanwa. Aymar hakinaka yakis utpana chihis utpana kuchiki puni qamasinyatan kuchiki punitan kama hani huwasak yakisinyatante hani mulhasinyatante aymar hakinaka qamasan haqitanwa hani ukitiros aksarktante aymar hakinaka purapat khuyapt asiritanwa aymar hakinakasti purapatwa yanap asiritana aymar sarawikun kitaypin hakuna iman sarawinaka uthawai aini mink asataqa chikinya ukatha uthawiwa hukampi yakanaka akaha tumpa muyo kanaka uthawai hiwasa iman hakinaka tumt asiritanwa kot hichuro nakanchaha ukasarawinaka saranta taskio aka ilal tomarkanka inas han kikipachiti inas maikayatachti ukama kipanha
humaksas kaya tawa chakansa hani hichakikite akaja kayamra nakatja arusita puninwa akaja hanu wali nyanqa usuna kahutan sasina arusita punin kunayman nyanqa usuna kahutan sasina ukatwa anchit wali askija markachirina karu yatiaña markachirina kaja yatip ñatanwa markachirina kaj yatjata ñatanwa hani aleq siwa takiwasaq ukam siwa hupak ukam sarakiwa hupanakaj ukam saskarakiwa hichaskaukniri daki pachas qalpiq muytay histoq yaqipanakaj qalluqiptq yaqipanakaj mullhasqtan yaqipanakaj uksaraksaro t'ihunaqtana walpun unaqtastanqa ukatqa chaqa ukam han llakisisqa ñataki ukam han mullhasisqa ñatakiqa yatqata ñatanwa aymar haqinakaja qullan haqistanqaya yatqata ñatanwa hani hichakikiti aka uraq pachanqa walja qamir haqinaka utqatayna sistanwa akasti la élite mundial sistanwa castellana ronja uka haqinaka utqatayna la agenda global sistanwa uka haqinaka utqatayna uka haqinakan ñanqa amtanaka pokichur pokasiski kunalay kutiqa aka uraq pachanja utqaña pausupanakaja ma banco mundial ukaki utqañapsiwa ukampiro supanakaj sapjiwa akasañani un servidor mundial ma irpirika utqañaps sapjihupanakaj ukampiro sapjiwa una sociedad sin catch ukama utqañapas asin uka amtanaka utqañapaqitej ma qipuron sistaniw aka qullqiwa akaja usunak apnaqsasa ukam sistanej ma qipuron sistaneja aka qullqiqa usunejiw chaqtaya ñaqanik sasaw sistaspaq ukam salqantistani ukama ukam salqantis aka qullqinakaj usunejaniw akaja coronavirus ukañanqa usunejiw chaqtaya ñajiw sasaw sistani ukam virus aka uraq pachanja ma chimpuki utqañapsiwa una sola identificación sistano ukatwa kueren ukaja ichaqa uinstaski hilanaku yakanaka marca chirinaka yatip ñatano aymara quechua guarani arauna afra boliviano kitinaka saka qollasuya marcan qamastani yati ñatanwa aka uraq pachankuna amtanakas utqaski hani ukakikiti aka uraq pachan amtaj utjiwa aka sociedad tecno monitoreada 24 horas aka paqari hiwasaroq qamiqstaniqa kunjama aka tecnología taypi kun sahilata Rubén ilariaq lup'iski kawk saraski kawkaru sari kun slurañ amti kamsaskisa ukasañmun gestiq biometría ñak achat mantranta roiqtanwa ukawpanakan amtanakapaja ukampirosa chip corporal hichaña uchantañmun gestuwa inas uchanta taqstanaka vacunas ukataypi kamsnas aymararutqa vacuna choqonta enseña, jununta enseña, kamsawa isnasa. Nas michinta yasiña, ukam sisnaya. Ukama ukatja, ukam pirusa ka haqinakan amtana kapaha, control mental emocional ukama ukaraksas tuha, kun hamas yakitati, wali chikiti, kun hams amuyaski, qamasaniti, hanis qamasaniki, ukanak moneh. Anchi taha sistanwa akaja kinsiri wale haqina kiutapiañ ukangastanwa sisnawa tercera guerra mundial ukangastanwa anchitaja ukawa tercera guerra mundial akaj kitin amtanaka pasa de la élite mundial de la agenda global ukata y pinkiwa señani tercera guerra mundial ukata y pinkiwa el nuevo orden mundial uka nuevo orden mundial para vivir bien ukanaya hasta kunatsan utpacha suman hakasiña Kupanaga sabchik suman askin ham qamasiñan hani llakisa kun mullhasiñas utkanit sarakisa ukamrak salqanta istuqa ukaj más salqarquita inasa nuevo orden mundial para vivir bien kaukansachi ukaja kupanaga chimpun tawayapje Santa Cruz marcanaya kuna marana pa waranqa tunka pusini marana kamsatas uka hachaqutu nuevo orden mundial para vivir en ukaja G77 más China ukata ipinki ukaja hichaja aka qamir haqinakan amtapaja haqir tuktapiañay munapje hiutapiañay aka uraq pachana 80 a 90% uk hiutapiañ munisto ukaq salqaki ukun coronavirus uka utkikun kitis uinstayi hiwaskam haqiki uinstayi uka uinstayi uka uthiwa haniw anchitanan arukikite anchita uñhata waisna uka pankanak na pantwa hani alaqaki alaq aruki partan hichaja aka élite mundial ukanja tercera guerra mundial sistanwa kun hamsa haq tapeñ munistoa terremotos ukampi munistoa tsunamis ukampi ukana kupanaka uraqina katatiapjani munistoa vacunas adulteradas kansaski aka hilata
Rubén, acá agenda global Kansaski. Agenda global o cansiwa, acá kansija terremotos, tsunamis, vacunas adulteradas. Hichuron acá yathaterinak walip ikamuyan hakinakaja, virólogos, bioquímicos, hukambi yathatanagak sapjiwa, vacunas experimentales o kanaka utkisiwa. Hupanaka usapje. Hani una yaxist, acá kanaski acá makilkata, acá hasiwa. Alerta contra la vacuna COVID-19 siwa. La mal llamada vacuna contra el COVID se constituye en un experimento genético que no cuenta con la aprobación de la FDA para su uso masivo. La vacuna solo cuenta con una autorización temporal de emergencia. La implementación de esta vacuna ha omitido los protocolos científicos como el test de Koch y no respeta los tratados de bioética. Kamstas acá qilqata utkawayu haniunan arujakiti haniunan amuyojakiti hanukuchasti qilqata utkawayi ukatu asistanja hilana kuyakanak chaja kunana kampisa haqiroja tukhistaneja esterilización ni wawani phanyana kapakite hani wawani khanyanitej ukamajani ukatja genocidio anchitaja genocidio uka utkaski aka uraq pachana hani Bolivia marcana kekite hambruna akat khutir marana kanha hani achuh achhaspateja ukaw saimune amruna ukatja eugénica hiwas hichurana kan han waliman kanak man astanja akaj castellana run sistano alimentos transgénicos ukman astan pandemia akaj saski khane pandemia hichuron anchitaja pandemia ukan gastanwa hilana kuyakanaka ukatja yaqipanaka aka castellana run kha sabkharakiwa aka pandemia khan khamaki pandemia kum sutini gitan kusasti pandemia no pandemia ukah amtatatlurata sas ukam arstirinakas utharaki a ver sarantas que kiñani hilata a ver kunana kam walikiwa khanaist aña wakisi hilata Juan ukatha kun hamsa akaha señan pandemia sistano anchita pandemia kan gastano kon saismone pandemia ak urak pacar qal chitatan pikat stane pinter usupi katayanya katayanya uksaraksar ukatha tu khistani wa akaha guerras terrorismo ukataipe hani chaja ukakikite harm childrens ukaha aka laqampo ora alay pacha ala aka hiwasaro kuna aka hachalata machina kampi qal hiwasaro qoyampi qal hiwasaro chexuyaskisto no están fumigando si están ukaha hani ya akan ha achu haspateja hani ukha kitis khanan chawaykite hani kitis ukha unyachaykite akan kaskiwa aka agenda global ukan kaskiwa hichaja akan hasiwa aka ukita wali amuitaña hilana kuyakana kamarka chirinaka istapkham América Latina Hansipanja Latinoamérica y África son los campos de experimentación para su agenda Hansaskir ukatwa hilana kuyakanaka hichuron khani hiwasan amta sekikit hani chak ukakikit hiwasak sistano ay mararonja nyuku yaqibana kaja nyuku sabya uywana karoja chikiro uywana karos chikir katas como hiwasaroja chikir katusto kun sais munakan efectos negativos de las mascarillas hani wali katainateja hiwasaja uchastanuka kusapa chauka ushan katkate sintak uchantasip khamsa salqantisto akan kamsisa no hay evidencias de que el uso generalizado y continuado de mascarillas sirva para prevenir infecciones virales. Ningún tipo de mascarilla protege de los virus en razón del tamaño de estos. 2. Todos los estudios científicos realizados concluyen que si hay evidencias de que el uso generalizado y continuado de mascarillas produce daños a la salud. El uso obligatorio de mascarillas es una medida injustificada y es una actividad nociva, peligrosa y contraproducente que pone en grave riesgo la salud física y psicológica. Hansaskir. Hichak ukatpi irpirinakaja taqaniga ka Bolivia markanakateja ya qamarkan taqiu kana ka irpirinaka hilir malkunaka presidentes, vicepresidentes, ministros, viceministros, senadores, senadoras taqini sawaiha utkhanya pauchaga uka nyan ka usu coronavirus sexual sarteja haqhi utapistani pikatanyani sasenahi wasarwal sustkantisto mulhantisto uksaraksar unuqtaisto ukamachka machinaka absuinsasin
Sapjeja nicha, kamachinak absuinsas. Naira katak kauknir kamacha absubjeja, naira katak. Anchitaja kanais tañan. A ver. Kanais tañan naira kataja, acá decreto supremo 4640 ukat kanais tañan. Sai. Paya utkawai. Kamsisa uka kamachin hilata Juan, acá pusitunka, sohtani, pusitunka, ¿no ve? 4640. A ver, kanais tas que tiñan hilata Juanita. Walikiwa, acá pa decreto supremo utkawai 4640 ukan siwa. Acá stiquites abstuai. Katata presidente Luis Alberto Catacora jupo abstuai. Ohichakiskiwa. Acá artículo 4 ukanjiwa medidas de bioseguridad y prevención. Ukanja kanausaski en el marco de la responsabilidad personal, familiar y comunitaria se establecen las siguientes medidas de bioseguridad y prevención de cumplimiento obligatorio por parte de la población en general. Inciso A, uso obligatorio, permanente y adecuado de barbijos. Inciso B, lavado frecuente de manos con agua y jabón. Uso del alcohol al 60% o 70% alcohol en gel. Hay como sawayo. Inciso C, distanciamiento físico de 1.5 a 2 metros entre personas. Hay como sawayo. Okatja, akanja, inciso D, Okanjiva evitar el uso de espacios cerrados y no ventilados en la realización de actividades. Ukata y Pinjaka, inciso D, Okanjiva, las instituciones públicas, privadas, entidades financieras, religiosas, centros comerciales, mercados y supermercados, unidades educativas, universidades, institutos técnicos e instituciones educativas en general, lugares de entretenimiento y otras donde exista aglomeración deberán solicitar a las personas el carnet de vacunación con esquema completo, primera y segunda dosis de la Sputnik B o otros, acá Sinopharm, AstraZeneca u otra. Pfizer. Okanaka hukampinaka utkawaye, akanaka okapay pachanja ukamayewaye. Acá, Decreto Supremo 4640, Ucamaraki, Decreto Supremo 4641, Haniuk Alpach Ullarcañandite. Artículo 2, Ucanja Janausay, carnet de vacunación. Se implementará el carnet de vacunación contra la COVID-19, que se constituye en el documento oficial de carácter nacional. Portable, verificable, seguro y gratuito, que acredita que los estantes y habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia fueron vacunados contra la COVID-19 conforme al esquema de vacunación que corresponda. Ukampex se mostró haywasan carnet de identidad ukaja hanis askijas ukamsi. Acá chaja taqiujan hiwasarja mayjistoja hans askija akanja takpacha. Acá hans askija takpacha universidades. Unidades educativas, Hatunakar, Yatecaño Tanakar, Taqueujar Mantrañatiquija, Jomaja carnet de vacunación o cambio que mantrasma. Ani mantrasma. Hilata Juanito, Makitam, Amuitañata, Kijilana, Kuliakanaka, Masurusa, Sarapata, la Kiscana, Inacha, Kata, Unijata, no, Walha, Hilanaka, Kuliakanaka, Unachtasua ¿no? Jupanaka, Saprio Castellana, Ronja. No queremos dictadura sanitaria, Sirinaca. Ya que panaka hakanaka archukirina kasutjarakiwa no kamsapjes aka inmune sukanaka jeo sirina kasutjaraki no antivacunas ukamsutina kautki kunat saber ma kitam khanita nya pataki hilata Juan humasa amuyeraktawa no yatjataraktawa katokenakatja kunat sakahila kuyakanakaja unoqtasipje kunat sam han gobierno akama mainyapa wakiski hilata Juanito walikiwa Hilana kuyakana kamarka chirina que yatip hañatano. Hilata roben taqueni yatiñatanja. Unjamate hichurana kanja wale unjtasi uthi. Taque acá organizaciones sociales vivas. Acá el Alto Marcata, ukamaraki acá patunca sui pachata unjtasi uthi. Hani ukakikit acá Bolivia marpachana ukamaraki yaka ankaja marcana cansa unjtasi jarakiwa. Chaja acá Bolivia marcanja acá ba decreto supremo uthawaii ukaj sapjiwa. Yathatirina ka sapjiwa, arhatirina ka sapjiwa, acá pa decreto kaha sañmuniwa anticonstitucional. Anticonstitucional. Sañmuniwa constitución política del Estado, ukahachatay ka kamichi uti, acá Bolivia pachataki saña. Nunca
kunatsukaja ukama anticonstitucional uka contra sartkas pa hisk akamachina kaja ay ukama yukaksan munijaniti ukama pe kunatsukaja ukama kilata Juan walikiwa hilana kuyakanaka humanaka yatip thawa akaja pa decreto uthawayi aka decreto supremo 4640 ukamaraki decreto supremo 4641 ukaja anticonstitucional ukama kunat sabji ukama yatjatirinaka hiwasaj yatiñara quitano hani montante akan jama arjatir pone no necesitamos siempre un abogado que nos explique hiwasaja uyaksnao akan kaskiwa nayaja paniwaito taika kamachi kaja taika kamachi apaniwaito kauknire kun hamsa aka taika kamachiroja aka pa decreto supremo takichasiwa chikansa takichasi kun hams takichasiwa naira kataja artículo 15 señani artículo 15 kun hams takichasiwayi artículo 15 ukanja hansaskija akanja kamsiwa uyartañan artículo 15 akaja parágrafo 1 ukanjsiwa toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte. Hay comisión. Ukatja Sarakiwa. Parágrafo 2. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. Hansaskir. Akataika kamachin siwa, hane amano tiweña juthitsiwa. Haker hiweña hane uthitsiwa. Pena de muerte. No existe. Ugaja takiche chaja, hichurna kanja, kunat sistanja, chakansa aka walhaniwa, wakund eshabje. Haniu arshub kiti yaqipanaka arshub haraki amukiwa mutosipre wakunatanaka alhiwarje kitis ukat khachaq kut ayani walha qullanak alantapje qulqinak wiltapje kitis kuten kitis ukha uñist espa wakunaha qullapuni usasin uñist espa walaskispo chahani ukakikiti yaqa utkawayi akaq sañani artículo 44 artículo 44 kamsawayisa Artículo 44 Ukanjiwa, parágrafo 1 Ukanjiwa. Ninguna persona será sometida a intervención quirúrgica, examen médico o de laboratorio sin su consentimiento o el de terceros legalmente autorizados, salvo peligro inminente de su vida. Parágrafo 2 Ukankamsis. Ninguna persona será sometida a experimentos científicos sin su consentimiento. Acá decreto se tipa usutapan sanis usutapan kumarapan sanis kumarakpan tipa puni wakuna esqaña oh chaja acá señani chohrer mantañani ja ukampache maixtana carnet wakuna acá empresa viva ukaja carnet de wakun maijansiwa acá tunka sohtan uru ukat amstaro wankor chaj mantañani ja carnet de wakuna Hatuna kar mantanya take, aka hatu utana kar mantanya take karnit bakun, kamar jahan kanit, mun kanyan yakipa hani, yakipa nakak usuta hekatasi, kuna iman yang kausuni, kuna sati bakun tas yakipak siwa nayak, aka bakunar aksar tu yaitat wasiwa, alergico a la vacuna siwa. Jak kamisas ukaha akan kansas kih. Hani ukamakas pateh si, hani ukamakas pateh. Ukatai sistanja aka acá sañani ukata isistanja acá decreto supremo pa decreto ja acá taika kamecha takichasia hichaja hani ukakikit kauknirisa acá sistanwa artículo kaukihitan tansa acá taika kamachiu uñest ataski uñakip ataski sañani acá kaunir decreto supremo Kateja missuaiki ay ukanaka. Sañani, el decreto supremo ukanjiwa alcaldías, sañani, gobiernos autónomos municipales. Sí. Gobiernos autónomos departamentales. Ukanakaja, pokayaña pausiwa acá decreto supremo ka. Gobierno central patang pasang acá bolipach marcans. Uy kamayukak sang moneda. Al hakok tawaje akangas kikan. Akanja hupanakaja Ichaja, acá pa decreto supremo takichas jarkikiwa, anchita mayam kutjatañani, takichas jarkikiwa, acá macamachi.
Acá unir Acá Kamachi, acá Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia. Kaugnin su Kamachi. Abstuayiwa, acá Hanastawayiwa el 17 de febrero de 2021. Ukawa acá Kamachi Abstuay Kiti, acá Hiwasan Tata Hilir el vicepresidente Luis Archica Tacora. Kun hata saka Kamachi. La ley 1359, ley de emergencia sanitaria. Ya. Ley de emergencia sanitaria. Ukan Hasiwa, artículo 15. Ukan Tartañan. Artículo 15. Acá pa decreto supremo acá Kamach Takichas Harkikio. Artículo 15. Ukan Kamsawais. Akan Tartañan. Artículo 15. Hanaskiwaka. Artículo 15. Kamsisa. Voluntariedad. Parágrafo 1. Ukan Hasiwa. La inmunización tendrá carácter voluntario y se aplicará previo consentimiento informado. Ukamaha, la inmunización tendrá carácter voluntario y se aplicará previo consentimiento informado. Anijo maroja munkira munkir wakundran munkam sanis munkam. Kunaba satehan kaukhers mantain mungistot aeropuerto san mantain mungistot. Teleférico karasan maktain mungistot ha. Ukamah harkas taspas ukamakia. Hiwasa hanis haqiqsnaq hiwasa hanis Bolivia markan haqipaxnaq hir hiwasa harkas taspas ukamay amuyasreja. Ukasay munija discriminación. Discriminación. Uñano qi. Ukat akan siwa voluntario. Aniti pa yung kansas kiha. Kitite wakunay si munkiha. Kauhakuti wakunay si munchi. Tunka patunka kimsa tunka piska tunka pataka papataka. Kauhakamay wakunay si kaspay. Kitite hal munkiha. Anis pay akan siwa. Parágrafo 2 ukanha. Chawawana kar wakun randay munap. Siwa en el caso de menores de edad se deberá contar con la autorización del padre o madre, tutor legal o responsable de centros de acogida. Iwas auktai ke senyata si wawahan akun pansasina. Haniti iwas akmun kanya ni wakun kaspateh. Kuna terkucaya tekan utanakan hirkantan monistos. A ver, Mayam, ¿a qué Kamach arstañan? ¿Kaunir Kamachi saca Gilata Juanito? Acá Kamachiha, ley de emergencia sanitaria, ley número 1359. 1359. Artículo 15. Ukan hanan chastam. Anchitaha, parágrafo 3. Ukan uyart ayan. Kamsis, paspa, artículo 15. Ukanha, parágrafo 3. Siwa. El Ministerio de Salud y Deportes adoptará medidas alternativas para aquellas personas que decidan no inmunizarse. Ukak chakata. Ni ukak chakat akan kamshistu gam akapadi gitu kamshargistus ukahanis akia kaspa akak kamachi akaha ma kamachi esta es una ley. Ukat wa kanan chawes naha kunat sa pa kamachiha son decretos supremos anticonstitucionales o inconstitucionales sabharaki kunala ikuteha akata ika kamachinha artículo 410 kamsawais artículo 410 ukan kamsawais Uyar tañan, takniu yatiñatan. Artículo 410, ukanja sawayiwa señani, akanja señani. Parágrafo 2, ukanja siwa. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los tratados y convenios internacionales. Ukajsañ moniwajilana kuyakanaka. Akataika Kamachiha, Naira Katankiwa, número 1, Constitución Política del Estado. Ukaro Jotawayiwa, los tratados internacionales. Akajana Apaniwaitua, Akangaskiwa, los tratados internacionales. Akajapantua, de derechos humanos. Los tratados internacionales. Ukajapayankiwa, Akanaira Kata, Constitución Ukanaira, Ukaro Jotawayi, tratados internacionales. Ukaroja, Akaman Karoja, Ukaro Jotawayiwa, leyes del Estado. O Kimsir Hankio, Mayiren Hanja, Constitución Política del Estado, Payirenja, tratados internacionales, convenios internacionales, Kimsir Harujutawiwa, leyes del Estado. Ukajutawayi, Pusir Harujutaski, decretos supremos, resoluciones. Ukatwa sabjeja, kahani nan ukaja amuyoja kikit, hanukuchasti, akataika kamachingaskiwa, Hansaski, Akanja, Uñenche Waisnawa, Akanja, Hansaski. 2. Tratados internacionales. 3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena. Número 4. Los decretos
reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes. 410. Pusipatak tungkani. Oka artículo. Artículo nakatay ka kamachin. Acá tay que kamachin pejiwasaja, acá kamachin takichasji. Tratados internacionales ukaroja, takichas harkiki. Acá kamachiroja, takichas harkiki. Ukatay sabjeja, acá para decreto supremo son anticonstitucionales. Ukata anchitisastan. Acá pa kamachinkiwa, artículo 23, kamsawais. Una pachateja, acá artículo 15, parágrafo 3, ukanxiwa, que el Ministerio de Salud y Deportes adoptará medidas alternativas para aquellas personas que decidan no inmunizarse. Acá, artículo 23, ukan kamsawais. Artículo 23, ukanxiwa, medicina tradicional. Medicina tradicional. Acá apanirak tayak, anchita uyat ayan kamsis, artículo 23 ukanaj. El órgano ejecutivo, a través del Ministerio de Salud y Deportes, podrá recurrir a la medicina tradicional para la prevención y contención de enfermedades ante una emergencia sanitaria. Acá kansas kir, acá paspa kamachinsa, artículo 42. Artículo 42. Kamsis, parágrafo 1, es responsabilidad del Estado promover y garantizar el respeto, uso, investigación y práctica de la medicina tradicional, rescatando los conocimientos y prácticas ancestrales desde el pensamiento y valores de todas las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos. Ukatay hilata Juanito Masurusa Hichurus Uñijatawa hilata kuyakanakaja qoyakoranak atawa onaqtaswaya eucaliptonak aptata wirawiranak aptata. A ver, amuyatamatja hilata Juanito hichakamaja acá estado, ¿no? Acá proceso de cambio, kamsutinicha acá gobierno hichakamas. Acá qoyasanaka hupanakaja la cancha no voy poniti chakpacha poniti chakama hamksaha okum arukicha okum kamachinakan qilqatas kiwata ukarukich qipari kunhams amuyata marhamaha chakam putatas ki hilata manita walikiwa hilana kuyakanaka amuyata tha ale kamachin taika kamachin ha qilqatas kiwa qilqantatas kiwa aka kamachi ley de emergencia sanitaria ukansa artículo 23 qilqantatas kiwa Ukan pirosa utiwa akahapankanaka, nayapaniwaitwa, nakamapanka la salud en tus manos. Kiwasan koya nakasaka, utkawayiwa. Ukan nakasa hichuro nakanja, hukakiw chamanchata, hukakiw kananchata. Hanis ukah kun koya kaspa ukam hamaki amuyapje. Inama ihamakiw kamachinakas kilkantataski. Ukatha hitisa han hamakiw akakamachinaka. Kitis yaqir hamakit irpirina kahan hamakyo nair histanta sipre hinchulu yupanta sipre hani ya kapjete taika kamachi hani ya kapjete señani Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, hani ukanak ya kapjete tratados internacionales hani ya kapjete kamachinaka han hamakyo ya kapjete munkir han munkir ukatu asistanja makutimpis uyar señani hitina kateja Takpacha, presidente, vicepresidente, senadores, diputados, ministros, viceministros, gobernadores, alcaldes, alcaldesas, concejales, que tiene que tener vacundran de ese llamado. Munam san muneja, upanakaja, ha akaja, kamachina creos taquichascas pa ukamawa. Están cometiendo un grave delito. ¿Cuál es eso? Haftañana Katay Kamachi, artículo 114. Kamsawais, artículo 114. Kamsawais. Yatiña Tanua. Siapachan su kamau hilata Juanito. Artículo 114, siwa. Ukanaha, Kansaskir. Parágrafo 1. Queda prohibida toda forma de tortura, desaparición, confinamiento, coacción, exacción o cualquier forma de violencia física o moral. Las servidoras públicas y los servidores públicos o las autoridades públicas que las apliquen, instiguen o consientan serán destituidas y destituidos sin perjuicio de las sanciones determinadas por la ley. Quienes apliquen, instiguen o consientan
serán destituidos. Munkir han munkir. Con sain mun pacha coacción. Hilana kuyakana. Coacción sain muniwa. Con sain muni coacción. Sain muniwa. Fuerza o violencia física o psíquica que se ejerce sobre una persona para obligarla a decir o hacer contra su voluntad. Contra su voluntad. Pues arintas kasbahna ukama, ¿no? Anchitaja. Kumahani mungtate vakunaisin. Chak munkiran munkiri. Kitisaka gobernador. Hansipan alcaldes, concejales, ministros, viceministros, kanaka jamara sistema. Vakunaisin llamado. Munkiran munkiri. Vakunseis maneja coacción. Te están obligando contra tu voluntad. Ukaishin maneja. Y chahani ukakikit. Yaja kamachha. Kupanakaj taquicha sisipkakiwa. Taquicha sisipkakiwa. Kaugnir sukaj. Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. A ver, kamsi suka ukakamachirin jajilata. Ukamachirin janaski una apaniwaita kakamachi. Artículo 153. Vamos a ver eso ukakamachin. Artículo 152. Hansas kijakan. Hichurana kanja istasiwa. Kitina kateja ante vacuna. Kitina kateja han vacunaen. Irtapki, dirigentes originarios, dirigentes sindicales, dirigentes cívicos, ukanacaroja, proceso apandañazos, ucamanak istase. Ucamanak istase. Chaja upanagaj, ukamaspati, hania. Arknakanya imunjeja. Arknakanya imunjeja. Ya. Ukawali yakeja. Kitina katej munkir han munkir wakunay munkit man. Ukar antisas arknakanya tanja. Kamsisakan. Artículo 153. Resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes. La servidora o el servidor público o autoridad que dictare resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o a las leyes o ejecutare o hiciere ejecutar dichas resoluciones u órdenes será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años. Kamsawaitas. Ukana kwa kanaj anchita hani nak siskti nan monanya hakite ani nan amuyo hakite anchita hakamachina alpach unis es. Hilata Juanito, acá kamachinak uñartana, ukamaraki acá decreto supremo toquetza, uñartraktana. Ukamaraki hilata Juanito chakpachanza acá aymar marcan kasinja. Kun hamte kaitan skayatan wali mulla uñhanmuns tu wale ahsarampi apnakain ukama amuyas samachi. Kamsa sasa marca chiriro kepa arunakana harkt waisnan hilata Juanito. ¿No? A ver, mancasinya sakinyane, ninkata mancasinya nagat arstaskayat. ¿No? Haneo kitisa acá gobierno pachit siskiti sumamank'anak mank'ap hamsasina. Hamsas tuk ampewa alla hanwali mank'anak antut kstas pas uy kamaro marca chiriro antutani. Kwat yasta bakunan piki, ¿no? Kwat a ver, kamsasas kunamsa chuimach tawais nanuka pach kasirina carro, aksara sipki hilanaka kuyakanaka ukanakaro kunams chuim harft oñani hilata Juanito. Walikiwa marca chirinaka hilana kuyakanaka con la icoteja. ¿Nada? ¿Se ha cortado? Ya. Sarantas que quiñan hilata Juanito. Walikiwa. Kaisan jamaika kunao samachakeo katukato amak ita sarantas que quiñan. A ver, kunats wakiskiri hilata Juanito. Saskayatanwa akama han mul sarnakanyasa han aksaras sarnakanyasa kahakawinha. Walilyak kañao que hilata Rubén marca chirina que manaka hiatipta walilyak kañao walibi marcan hanjama que kitisa kamachinak pokhtante pokai karaktansa kitina kateja piscina kamastan piscina hakastan kitina kateja han ast asiri hiwasa llampu chiman haqinaga ukana katake hani utkawai kiti justicia hani utkawai kiti kitina kateja han qulqinik tanja ukana katakani utkawai kiti justicia kitina kateja qolqina qamirah kana kaugana kahaniu kamachina kia qapjete unihas tawa ani kamachina kitis ukawalilla kaña kitis pokayani hiwas marka chirina ka kipan unaqtas qaña tanqa kitira pokayanist chakansa walilla kaña ukatwa sista taqpacha aymar qina karo qechwa qina karo warani arauna hukampia qina kitina kataka qolla suya markan qamastanqa hiwasa unaqtas qaña tana hiwasa yatqataña tanwa hani aqsarña tanti akanyan qausuha hiwasa riqwal aqsaraisto muljaisto kmau hani mulya ariki hani muljasiñak tante ukatwa sistanja akanyan qausuha hani aqsarñak tante yaqipanaka
camisas hani hiwasaja akama wakuna ampik mungkin wakuna uthaspan hani hiwasak sistan han uthpan sasina uthpana kitina kate munkira wakunt eskan kitina kate han munkira hani wakunt eskar kispatej. La vacunación tiene que ser voluntario, no obligatorio. Uko maestan hiwasak kama china kerhama kama china kerhama kot hiwasak hani aksaranya tan kunata aksaranya tan si hiwasak hani achakuktanti hansas kiha Latinoamérica y África son campos de experimentación. Hiwasak hani achakuktanti porque kayamaran kan hawaliyat khatarina kaha achakur khaypana kahyan tapcha hani achakuru kih anuna kar yan tapche wiching tisa anuna kar yan tapche hani hiwasak uywaktanti o kami antanya takih hukambis wawana kasarusti ukawale amuitanya ukatu asistha hilana kuya kanaka aymar hakinaka qoyan haqitanwa aymar markasanha chokhnya qoranaka uthaskiwa hichurna kanha wainta waqonaka haniyat khabqit kauknir chokhnya qoras chokho oso ukanaka ta qollapach niyat khtanti auktaika chaha yati khanyatano yati khanyatano achachilawicha alchinakar yati khanyatano unyasta inyaqtanwa Bolivia marcan kunat san utkhawai ma qollan hach qollan uta un hospital de medicina ancestral kunat san utkhpacha taiga kamachin qilqatara kisa utkhaña paya taqi aka gobiernos autónomos municipal uksanakan utkhaña pawa Hanik kitis amayatat khanuk kasamachara kiti hilata Juanito inasaka akatoqet hiwaspach qollasana cloracina hangsasti uka cadenas farmacéuticas ukanakar wal qolqitsna ukanakar qolqliwasksna sapurun ham Aiko uka uintaru kisratas que haniti. Como pihichuruna kanha. Kitena kateja grandes empresas farmacéuticas ukana que qolqichasiski. Ukana ka walqa qolqi ka toqaqej. Koche hiwas pisin aymar ya pump uywam sadnaqiraqina kasti. Hiwasan qullana qasa haniya qata kitej. Uksaruq sananda ñarkitanay. Alaq arukinitis. Chahupana karo qolqichastane uka aka ñan qauso coronavirus COVID-19 kotakej. Hani ma boliviano kikite pataka kikisa warankat bolivians uka hilatanay pa warank kinsa waranka iskor ka qolqisi khatane kitiros qolqistan panagar qolqistan uka waliaski hiwas aymar markasan khakunayman hiwasan akaha wale chamanchir chikamuy churil aka chulqinchir manqanaka uthaskiwa ahayun manqanaka uthaskiwa kamanqasiñatanja ukambeja hiwasaja nikuna usakatuntsnat hichuruna kancha han wali mankanak mankawajtanja ukawali yakaña comida transgénica falsos alimentos castellana no kamsistanwa taika kamachis kelkanta taskarkiwa Oliva markan haniu hiwasaja ankaja tapandañaktante akapachpansa aljañaktante akapachpansa achuiñaktante alimentos transgénicos kitis chakukut arso nipapayap kiti ukawali yakaña hilata roen ukatu anchitaja aka COTV ukar purtanita yatiri marca chirija yatiña tanwa marca chirinaka hiwaskama yati asip hañani yati kip asip hañana kasa kipunira kispawa Hayaya hilata Juanito chakpachansa hilata Juanito eso extua chokhnya qolanaka chokhnya qoranaka han armasiñaniti ukamaraki manqasanaka sa chol manqasanaka uthaskiwa hilata Juanito askinan purt antaja ka COTV aruskip asip hañana kasa kipunira kispawa ay uka wakichauroja jutiro wakichauka mapanaya hilata Juanito chakpachansa pachanaka hankakipuni halakipoayi askinan puni akakamachinakatja khanais toya presta ukamaraki akakitinakateja onoqtasiwayapki wasuru waluru ukatoqinakatsa amuit oyataraki hilata hallalla hilata Juanito hallalla hilata Rubén hallalla markachirinaka hilana kuyakanaka kitinakas istanipta kitinakas intanip kharakta humanakarua chiqasartaqi monasinchu imanpi hallalla kipan hukampis yatqatas kakiñani aymara qinakaq ch'ikitanwa aymara qinakaq qullan haqitanwa aymara qinakaq kuyapta esiritanwa chiqansa hichuruna kan khama qawqa qinakaq salqaqi utqtanqa hani hiwaskam salqanta siñaktante hani hiwaskam ha kun punchut taqata siñaktante kayubintut taqata siñaktante hiwaskam arqtañan kunapachkamas hiwasaq ukama kun khitirusa kwa chuchi nikotani hanqo ahanuni qosinairen ko haqinagrok arknaqascañan qolqelayko hani irpirinaka qolqichu ima hañatante chiqansa markalayku hiwasaq irtañatan irpina kaja markalayku kaja ch'amsi ch'irt'usi phire humpi phututini wali ch'ama
tuktasa markala kichuro nakan khanama ki ugas utkhawa khete hani taqnik tante utkhas ki ma qawqnaka ki wasa qnaka kama hach amas tasiyani waliki humaro sa khayal tarasna waliki akawa kichawra khayal ista mayana kan sport asin karakiwa Hayaya hilata Juanito, hayaya hilanaka Culiacán. Hayaya. Tiro aquí Yaucama.